तो आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करूँगा कि इस गए गुजरे दौर में अपने वतन की इबादत के लिए, अपनी तारीख की बहाली के लिए, अपनी तारीख को दुरुस्त करने के लिए और अपने अवाम के शऊर को उजागर करने के लिए आप हर मौसम में हर जगह निकल आते हैं। मेरे दोस्तों, शायद हम समझते होंगे कि ये कोई आम सी बात है। शायद आप समझते होंगे कि आप ये चंद लोग आए हैं, चंद 100 लोग आए हैं या चंद दर्जन लोग आए हैं, तो ये बड़ी शायद कमज़ोर बात है। और शायद आप इधर उधर लोगों को देख के शर्मिंदा भी होते होंगे कि हम थोड़े से लोग ये निकले हुए हैं और बाकी लोग हमारे साथ नहीं हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आप तारीख की वो जंग लड़ रहे हैं कि आज से सदियों बाद जब इस मुल्क की इबादत बहाल होगी, जब इस मुल्क के अंदर कोई अवामी हुकूमत बनेगी, जब इस मुल्क के लोगों को कोई इंसाफ मिलेगा, तो आप में से एक एक बच्चा तारीख के अंदर दरख्शां सितारों की तरह जगमगाएगा। इसलिए ये कोई मजाक नहीं कि एक तरफ पाकिस्तान की फौज यहाँ बैठी हुई है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान यहाँ कब्जा करके बैठा हुआ है और आपके हर एक घर के अंदर एजेंसियों के पहरेदार बैठे हुए हैं। उन हालात में आप नौजवान बाहर निकलते हैं और अपनी तारीख की बका की लड़ाई लड़ते हैं। यकीन कीजिए कि तारीख आपको सलाम करेगी, दुनिया आपको सलाम करेगी। आप में से एक एक का किरदार हमेशा जगमगाता रहेगा, क्योंकि इस खौफ के आलम में, इस डर के साए में, इस मैं समझता हूँ कि जुल्म और बर्बरियत के दौर में जब हर एक इंसान को ये बावर करवाया जाता है कि वो इस मुल्क की आज़ादी का नाम लेगा, वो इस मुल्क की इबादत का नाम लेगा, तो उसके ऊपर अरसा हयात तंग कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी वो सर फिरे जो निकलते हैं चौकों में, चौराहों में, जो बाजारों में निकलते हैं, जो गलियों के अंदर निकलते हैं, जो आवाज बुलंद करते हैं, जो अपने वतन का नाम लेते हैं, जो अपनी खुद मुख्तारी की बात करते हैं, जो गिलगित सूबा, जो GHQ के अंदर जिसके आगे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के करोड़ों वोट लेने वाले लोग भी सरनगू होते हैं, उसके खिलाफ जब आप बात करते हैं तो आप अपनी तारीख को दुरुस्त करने के लिए बात करते हैं। मैं आपकी जुर्रत को सलाम करता हूँ, मैं आपकी हिम्मत को सलाम करता हूँ, मैं उन माओं को सलाम करता हूँ जिन्होंने आप जैसे बच्चे जन्म दिए, उन बापों को सलाम करता हूँ जिन्होंने रिज़्क़ हलाल देकर आपको यहाँ परवान चढ़ाया और आपके अंदर गैरत और अहमियत है, अपने वतन के बका के लिए लड़ने का जज्बा है। यहाँ बहुत लोग हैं जो हर एक ताकतवर के सामने सजदा रेज़ हो जाते हैं। यहाँ बहुत लोग हैं जो अपने आप को बड़े फन्ने खान कहते हैं, लेकिन हवालदारों के सामने जाके सरनगू होते हैं। उनकी सारी की सारा किरदार मरी के अंदर लिखा जाता है, लेकिन हमारा सारे का सारा किरदार हमारे अपने सीनों के अंदर, अपने वतन की धरती के अंदर, अपने वतन के एक कूचे और गलियों के अंदर लिखा जाता है, जहाँ हम ये बावर करवाते हैं कि हम अपने वतन के वफादार हैं, अपने वतन के सिपाही हैं, इसके बका के जंग लड़ रहे हैं, इसकी तारीख की जंग लड़ रहे हैं, अपनी सकाफत की बहाली के लिए जंग लड़ रहे हैं, अपनी तकसीम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द बहुत लोग खड़े होते हैं जो शायद ये दांत कचकचा कर ये देखते हैं कि कहते तो ये सच है, लेकिन इनके साथ चलेंगे तो शायद हमें कोई देख लेगा। अब भाई, तुम्हें जो देख लेगा वो अगर तुम्हें नहीं भी देखेगा तो तुम्हारा वही असर होगा जो हमारा असर होगा। इसलिए कि हम तो वो लोग हैं जो कम से कम तारीख के अंदर जिंदा रहेंगे, लेकिन तुम वो लोग हो जो गुमनामी, गुमराही और मैं समझता हूँ बदकिरदारी की मौत मरोगे। अपने वतन को भी बेचोगे, यहाँ की सकाफत का सौदा भी करोगे, यहाँ की गैरत और अहमियत का सौदा भी करोगे, लेकिन खुद भी आयाशी नहीं कर सकते। इसलिए कि देखा आपने पाकिस्तान में जो लोग कल इक़्तिदार इंजॉय करते थे, आज वो किधर देखे खा रहे हैं। जिन लोगों ने कल GHQ के गमला नंबर 4 और 5 में से परवान चढ़े थे, वो आज किधर फिर रहे। ये सफ़े पलटते रहते हैं, बकौल मरियम नवाज के सफ़े पलटते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं। आज की हमारा ये जो 22 अक्टूबर का दिन है, ये 22 अक्टूबर का दिन हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन है, इसलिए कि महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जाकर ये माहिदा किया, जिसको माहिदा कायमा कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते हैं। और उसने ये कहा कि आप हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे, हिंदुस्तान हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत नहीं करेगा। रियासत के लोगों को यह फैसला करने दें कि वो आपके साथ जाना चाहते हैं, आपके साथ जाना चाहते हैं या खुद मुख्तार रहना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर को इस माहिदे की सरियन खिलाफ वर्जी करते हुए कबायली जंगजुओं को
یہاں اس لالچ میں گھسیڑا کہ جاؤ کشمیر کے اندر جو سونا ہے، چاندی ہے، جو وہاں کا مال ہے، جو وہاں کا غلہ ہے، جو وہاں کے جانور ہیں، سب کے سب میں ہم نے تمہیں بخش دیے اور جاؤ جا کر حملہ کرو۔ اور وہ لوگ آئے، وہ جنگجو لوگ آئے، وہ جائل اور گنوار لوگ آئے، انہوں نے آ کر، ہندو تو یہاں سے بھاگ چکے تھے لیکن انہوں نے مسلمان عورتوں کے کان کاٹے، ان کے ہاتھ کاٹے، ان کی عصمت دریاں کی، ان کے مویشی ڈور ڈنگر چھین کر لے کر گئے اور ان کا تمام مال و اسباب لوٹا، ان کے گھروں کے اندر سے بستر تک اٹھا کر لے گئے اور جو کچھ بچا تھا اس کو آگ لگا کر چلے گئے۔ لیکن ان کا جب باپ ہندوستان میں صرف جب مہاراجا تنگ آ کر اس نے 26 اکتوبر کو ہندوستان کے ساتھ معاہدہ کیا اور 27 اکتوبر کے جب ہندوستان کی فوجیں داخل ہوئی اور پہلا ان کا ایک جہاز آیا تو یہ سارے کے سارے یہاں سے بھاگ گئے اور کہنے لگے پیر چوت خدا کا بیٹا آ گیا۔ کوئی انہوں نے ہماری سپورٹ نہیں کی، اور جب کوالے کے مقام پر ان کو پکڑا گیا تو ان کی لاشوں کے اندر سے بھی ہماری عورتوں کے زیور اور کٹے ہوئے ہاتھ، کٹی ہوئی انگلیاں اور ان کے بستر اور ان کا سارا ساز و سامان ان کے اندر سے برآمد ہوا۔ وہ دن تھا ہمارا، وہ دن تھا جس دن اس کشمیر کی مقدس سرزمین کے اوپر پہلی دفعہ کوئی جائل اور گنوار آیا اور اس نے آ کر ہمارے لوگوں کو، ہمارے باشندوں کو یہاں، اور اسی کے نتیجے میں جب ہندوستانی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے جو مہذب تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ قبائلی ہیں، جنگجو ہیں، وہ ہم سے الگ ہو گئے۔ میرے محترم دوستو، ہماری یہ کشمیر کی سرزمین ہمیشہ امن کی سرزمین رہی ہے۔ یہاں جہانگیر اور اکبر نے بھی یہاں فرقہ واریت پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن ہماری صوفیہ کی تعلیم اتنی مضبوط تھی کہ کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ لیکن ان لوگوں نے ہمارے اس وطن کے اندر فرقہ واریت کی بنیاد رکھی۔ ہم 80 سے 90% مسلمان اس ریاست کے باشندے تھے۔ اگر کشمیر کوئی ریاست بنتی تو وہ مسلمانوں کی ریاست بنتی، لیکن ان لوگوں نے ہمیں، جیسے ہندوستان کے اندر ہمیں اقلیت میں بدلا، ایسے ہی کشمیر کے اندر ہمیں اقلیت میں بدلنے کی سازش کی اور ہمارے سارا کچھ لوٹ کر لے گئے۔ اس دن سے لے کر آج تک ہم اپنے وطن کی وحدت کی بحالی کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کر رہے۔ نہ اس کشمیر کے لوگ ہمارے اوپر اعتبار کرتے، نہ گلگت بلتستان کے لوگ ہمارے اوپر اعتبار کرتے، نہ ہم خود ایک دوسرے پہ اعتبار کرتے۔ اتنی بے اعتمادی اور جہالت کی وجہ ان قبائلیوں نے ہمارے اوپر پیدا کی، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے غلامی کا دور آغاز تھا اس دن سے لے کر آج۔ اللہ کے فضل سے آج تو کشمیر کی ساری جماعتیں، چاہے وہ کوئی کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، وہ کشمیر کی وحدت کی بحال کرتا ہے۔ کوئی کشمیر کے سرزمین کے اوپر پیدا ہونے والا کشمیر کی تقسیم کی بات نہیں کر سکتا، نہ کوئی کرے گا۔ اگر کوئی اس کو پاکستان بنانا چاہتا ہے تو وہ اس کو آزادی کے بعد بنانا چاہتا ہے، اور کوئی اس کو ہندوستان بنانا چاہتا ہے تو وہ اس کو آزادی کے بعد بنانا چاہتا ہے۔ اس وقت کشمیر نہ قانونی طور پر ہندوستان کا حصہ ہے نہ پاکستان کا حصہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے کہ یہ ان کی سازش تھی، پاکستان کی سازش تھی کہ ہمارے ان کشمیریوں کو جو 35A میسر تھا اس کو ملیامیٹ کیا گیا، 370 جو ان کے آئین کے اندر ان کو اسپیشل سٹیٹس میسر تھا، وہ انہوں نے ہمارا جا کے قبائلی بیچ کے، مجاہد بیچ کے، ان بیچارے لوگوں کو 30 بور کا پسٹل دے کے وہاں ہندوستان کی ٹریڈ آرمی کے سامنے بھیج کر ان کی لاشوں کو گنتی کیا گیا، اور ہمیں یہ کہا گیا کہ اب 1 لاکھ قربانی دے چکا ہے۔ ہم نے 1 لاکھ قربانیاں دی، لیکن 1 لاکھ کے بدلے تم نے کیا ایک ہی زمین بھی ہمیں لے کر دی؟ الٹا ہمارے وہ بنیادی حقوق سارے سلب کر دیے۔ اور آج اس ملک کے اندر جو گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں، کل میں قمر زمان صاحب کے اس جو اعلان ہے اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اگر گلگت بلتستان کے لوگوں کو آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور پاکستانی فوجی مداخلت کے بغیر انتخابات کا موقع ملتا ہے تو وہ گلگت بلتستان کے سٹینڈ کریں گے، وہ اپنے آزادی کے ساتھ سٹینڈ کریں گے، وہ کبھی پاکستان کا صوبہ بننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور اگر کسی نے صوبہ بنانے کی کوشش کی تو وہ پھر بھگتے گا کہ وہ جنگجو، وہ پہاڑی لوگ اس کا کیا رد عمل دیتے ہیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ باوا جان اور ان کے ساتھیوں کو رہا کیا جائے فوری طور پہ۔ کتنے دنوں سے وہاں مظاہرہ ہو رہا ہے، خواتین وہاں بیٹھی ہوئی ہیں لیکن ان کو غیرت نہیں آتی۔ یہ ہمیں حق دینا چاہتے، یہ حق دے رہے کہ ہماری خواتین 16 دن وہاں اس سردی کے اندر بیٹھی ہیں اور ان کا مطالبات نہیں مانے جاتے، ان کی بات نہیں سنی جاتی، تو حق ہمیں کیا دیں گے؟ یہ حق جو پاکستان کے لوگوں کو دے چکے ہیں یہ ادھر ہی سنبھال کے رکھیں۔ یہ بلوچیوں کو حق دے، یہ سندھیوں کو حق دے جن کو یہ غدار کہہ کر تھکتے نہیں ہیں۔ تو دوسرے ہمارے جو صافی تنویر تھے
उनकी भी राय का मैं मुतालबा करता हूँ। और इस तरह से मैं हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हिंदुस्तान की जेलों के अंदर बंद हैं, जो हिंदुस्तान परिंदे ने बंद करके रखे हुए, मैं उनकी राय का भी मुतालबा करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को सरजमीन कश्मीर को खाली कर देना चाहिए। यहाँ आज़ादाना, गैर जानबूझाना, मुनसिफाना और अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में इंतखाबात करवाए जाए या रेफरेंडम करवाया जाए, तो हम जो फैसला करेंगे उस फैसले के मुताबिक दुनिया हमारे साथ चले। हम ये बात ज़हन में रखें कि ये जो फौजी मुदाखलत है, ये जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कल इंतखाबात होने जा रहे, तो हम उसके बारे में भी ये मुतालबा करते हैं कि वहाँ आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानबूझाना और बैरूनी मुदाखलत के बगैर इंतखाबात करवाए जाए। वहाँ ये GOC और ये दूसरे और तीसरे जो वहाँ जाकर उम्मीदवारों के हक में और उनके खिलाफ बातें करते हैं, ये बंद किया जाए ताकि गिलगित बल्तिस्तान के लोग आज़ादाना एक अपनी हुकूमत मुंतखब कर सके। और यही फार्मूला आज़ाद कश्मीर के लिए भी है, और यही फार्मूला तुमने पाकिस्तान में भी देना है, तो तब तुम पाकिस्तान को बरकरार रख सकोगे, वरना तुम्हारे ये चोंचले और तुम्हारे ये ढकोसले अब कोई मानने के लिए तैयार नहीं। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी देर मैंने आपकी सभा खराशी की, लेकिन आप लोगों को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। इस धूप में, इस गर्मी में, इस गुर्बत में, बेवसाइली के दौर में, खौफ के साए में जब आप अपने वतन की आज़ादी की बात करते हैं, तो यकीन कीजिए कि आप तारीख के अंदर अपना नाम लिखवाते हैं। और तारीख के अंदर नाम लिखवाना कोई आसान बात नहीं है, कोई सीधी बात नहीं है। इसके लिए खून देना पड़ता है, इसके लिए जानें देनी पड़ती हैं, इसके लिए अपने वक्त को कुर्बान करना पड़ता है, इसके लिए खौफ से आगे होकर काम करना पड़ता है। और यकीनन आप सब उसी रास्ते के मुसाफिर हैं। आप सब लोगों का दिल की अथाह गरीबी से बेइंतहा शुक्रिया। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है, इसकी खातिर हमने, इसकी खातिर हमने, इसकी हिफाजत हमने, इसकी हिफाजत हमने, इस पे हुकूमत हमने, इस पे हुकूमत हमने, गैर मुल्की गाज़िब, गैर मुल्की मुनाफिक